Rangchakni mare kising te takuk bukuk song hai no hai tini chin logi te khoroksa narwai malaika chini Tripura hasteni belai khenyo sinijak sikla te student nongni bagai khorangti sanai borong menang takuk Sujit Triprano malaika jeng puliano bono lamsobo barat hakotor bai lai thanai 2023 bisigo NEP new education policy system jabo khlaijaka abono jabo khaimani pore education system no privatization khlaijaka to aje system abo especially in Tripura ni rengsengnai roni sakao bahai effect no aboni kisa sani Pulang hambai Hozlai TV no tai Hozlai TV di nai to mai joto khabor ni ta khute boku shoblo naro joto shaiman na new education policy so already abo India level o baratha kotoro so tabok aboni against to protest khlai to sini je main slogan reject NEP safe education reject BJP safe constitution ebo kabe India ni so সাজস কারণ দিল্লি ও ফার্স্ট দিন চ্যাপ্টার 1 দি প্রটেস্ট থাকা বিদে পরে চেন্নাই বিদে পরে কলকাতা ও 6 মার্চ নো চিনি থামানে নকা ওভারঅল जों আবনতে প্রটেস্ট খাইত কিন্তু কোশ্চেন ফাইকা ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি তাম অ্যাকচুয়ালি রাইডি ও বিজেপি হাপাম খাইমানি পরে ওভারঅল বারা থাকতর বড় এমন গোबांमा রায়দাস নামি তখা এডুকেশন পলিসিও সিমিয়া গুবুননি জোড়া জোড়া রায়দার যে রায়দার বরকনি সংখ্যা গরিষ্ঠতা তঙ্গহनै এমপি গোबांहनै ও ফানবাই আপনি ডিসকাস খালায়া কারকে বড় খালায়া যেমন নিউ এডুকেশন পলিসি 2020 বিশিও পার্লামেন্ট করোনানি জরাব কেববাই কক সালায়া কারই কেববাই আপনা ডিসকাশন খালায়া কারইনো ও নিউ এডুকেশন পলিসি না থাপায়কা যে নিউ এডুকেশন পলিসি থাপা মানে উপলগতা রিজন দ जों जतन साइबानो बीजेपी अंखा आरएसएस बरनि जाय नाहामु हिंदू हिंदी हिंदुस्तान बरा कोनो दिन फाना नों जे क्वेश्चन संमाने जे त्रिपुरा सारानि बाय तामे फाटाय अमरिमान जिनि आदिवासी हिंदी बा जिनि त्रिपुरा सारानो फाने हिंदी ओ निउ एडुकेशन पॉलिसी बा बीजेपी कोनो दिन हामफ्राय नायना नर जतन साइबानो जे निउ एडुकेशन पॉलिसी अब टोटली एडुकेशन न सिस्टम न पुरोपुरी बाबाबो कायसा बुइनियाबो फालेर मोनसे खलाय प्राइवेटाइजेशन खलायनानै खलाय नों नायदि वान सुइ नायखे निउ एडुकेशन पॉलिसी ताम सादाखा रिलीजन लैंग्वेज माने जों जदि कोनो स्टेट नि रिलीजन लैंग्वेज जे लैंग्वेज रखना बरगास प्रिपेयर खलाया लाइक नि ताबो इंग्लिश हिंदी ओ लैंग्वेज मातमाय ओ दुइटा न बादे बा इंग्लिश न बेसी प्रायोरिटी रजाखा आलका जे लैंग्वेज दंना आबरन बर ओ जागाव परिनाने स्कोप रजागिया सुनुखा निउ एडुकेशन पॉलिसी थापा माने लग न विद्या ज्योति प्रकल्प बसिनि सिनि त्रिपुराको थापा जाखा जे 2021 थापा माने परे जों फुइला नखा विद्या ज्योति प्रकल्पनि मुंतै क्लास 1 नि सिनि क्लास प्राइमारी लेवल जरातै सिनि जे लेफ्ट हैंड गवर्नमेंट 1980 बिसियो जे कम्परक साबजेक्ट सिनि मानिक जे कम्परक कगनि बागै चबाखलाय दनज्योति प्राहाय बरर लांगार मानि ओ कम्परक कगनि बाय परिनाने जे स्कोप रमानि आपनो ब्रह्म थांनानै चेष्टा खालायका अब निउ एडुकेशन पॉलिसी खबजागो को निउ एडुकेशन पॉलिसी चालू अंगारि पर जों तामन नुजाखा दाबुनो पुइला त्रिपुरा यूनिवर्सिटी प्राय 300 जन हाई स्टूडेंट माने कम्परक सब्जेक्ट एबे खलायनानै बागै बर अलरेडी फर्म फिल अप खलायका तैसा बरंगला रिजेक्ट खलायजाका तैसा अबहाय कायसा जलिमानि परे ओजाबो जों टीएससी रो थांखा बीसीबे कक्साका डेपुटेशन रमने पर तैसा बर एग्जाम रिमानका जों आबनो सानाय जे निउ एडुकेशन पॉलिसी शुद्ध त्रिपुरा सारनि बागै सिमिया ओभारअल एडुकेशन सिस्टेमनि बागै पुरोपुरि भाबे आबो ताबैताय कायसा कसम रायदा हनि मानो तामनि बागै जों सायमानो ताबो स्टिल सिनि त्रिपुराको गोबां माबाहाय सिनि बर'राव ताबैताय मोसाया मानोया इभेन ताबैताय रां पैसा आजिनानि अनेक कष्ट हयतो के कायसा नखुवा जति बिनि खरंनि बसा हनके ब खरंनिनो स्कुल रखनानि हनके ताम नोइताम बिद्या जति निउ एडुकेशन पॉलिसी नि थ्रुते जों नुजाखा तामो कायसा नों एमए खायना थांके हिस्ट्री फानो जेसे सब्जेक्ट फानो प्राय 17000 हाय पर सेमिस्टार रनानो के बिनि नव जति खरंनि सराय तंखे 17 दुगुने 34000 ब हुक ताङै ब नग माइ दे जानाय सराय रंना रिसुम दैरिनाय ना ब खरंनाय परिरनाय
আবহাওয়ায় পরিরমিয়া হয়ে থাকো অটোমেটিকলি আমার ড্রপ আউট স্টুডেন্ট বাঙাই থাকো যার কারণে যে ও নিউ এডুকেশন পলিসি যে প্রটেস্ট খাই তো ড্রপ আউট স্টুডেন্ট বাড়ি থাকলে অটোমেটিকলি সামনে লস হয় মিনি বড় মিনি লস হয় কারণ শিক্ষা বা এডুকেশন যিনি কনস্টিটিউশনের মৌলিক অধিকার শিক্ষানি যত মাননানি অধিকার তম আবার সাংবিধানিক অধিকার ফ্রি অফ এডুকেশন যে ডিমান্ড খাই তম টিএসসি যাতে সংবিধানের যে অধিকার ফ্রি অফ এডুকেশন যত মাননাই থাকি আপনি ভাবে তো চিনি বরম গান দর্শন দেবসন জনশিক্ষা সমিতির নাম মানে জরানি সিমিন সাখানা বলে যে জায়গা হাদল খিতারি ক্লাই আরো স্কুল শুননা ইমান স্লামইব কালাখা আবহাই জরানি সিমি ও প্রসেস রংন ভাইকে চিনি বড় রংন উকলুক তলিমান কারণ যদি যেরকম একটা ফিল্ম নুখা যে ইদানিং বিএ পাস ফিল্ম যে বিএ ফেল না বিএ পাস নি কাছে যে ফিল্ম সরি 12 পাস ফিল্ম নিজে কাইসা ডায়লগ ও জায়গা নুখা ও ডায়লগ বাই সিনি ত্রিপুরানি বাস্তবতা পুরো মিলিত ভাইকে মিলিনকে বো জায়গা কাইসা কক সাজাক তম যে যেসব বড় রকম এডুকেশন তুই উকলুক অঞ্চলই তন্মান বরনা আসল শাসন খালাই মানো কে বিজেপি নিব সেম পলিসি যে যিনি জনশিক্ষা সমিতির যিনি দশরথ দেবসং সুদীন্য দেববর্মা সং যিনি বড় সিসারানা পাবে রং সুরংনি পহর তুই জবা খাই রেখা আবন বরকটাই হয়েছে বিজেপি বুঝি মানকা যদি বরণ বেশি রকম ফুরঙ্গা আগ্রহী লাগে বরণ যোগ শাসন খাই নিয়া আবনি বাগে বরং নিউ এডুকেশন পলিসির থ্রুতে ফি বাড়াই দি তাও বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পনি মন্ত্রী 1700-1800 ক্লাই ফি রেদি আদিকে রই নিয়াকে সিনি বরণ অটোমেটিকলি ড্রপ আউট বাংলায় ইনকে সিনি বরণ বরকটাই বড় আইদা খাই বরণ প্রেসারাইজ খাই মানে সিনি বরণ বরক শাসন খাই মানে ওভারঅল শুধু সিনি ত্রিপুরা হাসতে ইয়া পুরো বার থাকতরণ পুরোপুরিভাবে যারা ট্রাইবেল শিডিউল খবজা নাই ও নিউ এডুকেশন পলিসির থ্রুতে যেভাবে খাইতাম স্কলারশিপ যে জায়গা আগে ল্যাব গভর্নমেন্ট তখন মানে 60,000-70,000 মানব যদি চিনি না হারে লেখা মাত্র 20,000-10,000 মানিত দশরথ দেব মেরিট অ্যাওয়ার্ড 2018 নি যারা দেশিনি ক্লাস 12 যারা 80% মাননায় মাধ্যমিকে যারা মাননায় বরং 5,000-10,000 খাই চিনি ত্রিপুরা সারংনি ভাবে আচ্ছা উৎসাহিত খাইনানি ভাবে বরং রুইতম মানে ও দশরথ দেব মেরিট অ্যাওয়ার্ড বো জায়গাও তিনি 2018 নি সীমিত 2024 কেমন সাইবে আপনাদের কিন্তু তথাকথিত একদম দফানা হামজানায় তিপাসানা হামজানায় বরংনি খুয়া বরং তুই যে কখনায় ঠিক আছে সং টিএসইউ সাইমানা নরক দশরথ দেবনি মুক্তি যদি প্রবলেম অংখে আলকা মুখ সাইখানা ও স্কিম না নরক রুদি কিন্তু আপনার তো নরক রুদি নরক যদি দশরথ দেব না আসুক যদি নরক সাদা জ্ঞানকে কিন্তু খাখলায় দশরথ দেব তো তিপ্রাসা আর নরক তো সাকসাংনা দাবি খায় নরক খাই তিপ্রাসা না হামজানা কে বকরে তো নরক তো তিপ্রাসা না কুবি কুবি হামজাকে না আপনি নরক খাই না উচিত তো মানে তো নিউ এডুকেশন পলিসি যদি পুরোপুরি ভাবে তো তার লাগু হইতে থাকা আবনির রেজাল্ট তার নুকসাবই থাকা সে নুখা প্রত্যেকটা টিবিএসসি বোর্ড যে কাইসা ওয়েবসাইট দङ ও ওয়েবসাইটে কিন্তু ড্রপ আউট বুসুক সংখ্যা দङ আপনি কাইসা নোটিস রে যাব ধরক যদি টিবিএসসি বোর্ড থাই নাকে লাস্ট 2021 সাল জরা জরা দিন ড্রপ আউট বা বুসুক দङ আপনি ডেটা দङ আপনি কলেক্ট করে কে বড় ও ডেটাটা তামনি ভাবে খই দাও তো নিশ্চয়ই ও জায়গা কোনো জঞ্জাল দङ নিশ্চয়ই ও জায়গা কোনো প্রবলেম দङ আপনি বাইতে বড় ডেটাটা খই দङ সে जों আবহাওয়ার নুকজাবই দङ যেটা সিরাইসাকে যে তার সারা থাকে ও নিউ এডুকেশন পলিসি তো মানে 2018 নি সিগাং যারা প্রায় 50,000 হাই স্টুডেন্ট মাধ্যমিক রেজাল্ট দङ মানে কিন্তু তিনি 2023 ফাইভ স্টুডেন্ট সংখ্যা বসু কমিকা 50,000 নিচে প্রায় 38,000 বসু ডিফারেন্ট হয়ে থাকা অর্থাৎ কমি নাই নিউ এডুকেশন পলিসি নি পাবে বিশেষ করে এডিসি এরিয়া যেন ত্রিপুরা সারগ্র কমি নাই বিকজ আং সাকা পইলে চিনি বরংনি কন্ডিশন ইকোনমিক্যালি আছে তাহবো আছে স্ট্রং অভিযোগ হ যে জায়গা রেগানি সামং দङ সেবকনি ভাবে সুযোগ দङ মানে ও জায়গা তংইসে বড় পরিরনের কষ্ট আমাদের রেগানি সামং বন্ধ হয়ে থাকা যেসবে টিওয়াইএফ র টিএসসি র জিএমপি র আগরতলা র এসটিজিটি নি ভাবে সেবক রদি শিকলা রম সেবক রদি যেসব প্রটেস্ট খায় আপনার ত্রিপুরা মাথানি সরাই রাখছেন অনেক মুনিও বরসন এই বরংতে চাই নই সামং করে কিন্তু ও মুনি মানে রেজাল্ট আমার নুকজাখাছে যে তাকলা এডিসি নি মাত্র 110টা জোনাল পোস্ট নি ভাবে প্রায় 27,000 হয় মাতলা কা খুলবা লাইন ব্লক রুই বসাই তো আপনি নো রেজাল্ট বলে তো মেন কখা এই নিউ এডুকেশন পলিসি সিনি ত্রিপুরা সারংনি ভাবে বেলাইনো ফিউচার আবতাই গো দেরা নাই তাবুক যে কন্ডিশন চলি দङ স্কলারশিপ উপলব্ধ অঞ্চল নাই
ড্রপ আউট হচ্ছে উকুলকে ওয়ানসংনাই মেরিট অ্যাওয়ার্ড হচ্ছে উকুলকে ওয়ানসংনাই তারপরে এডুকেশন কোয়ালিটি হচ্ছে উকুলকে ওয়ানসংনাই ওভারঅल सिनी फ्यूचर जे जगह जों कायसा जगह डेभलप होय तमाने ओ जगह जों ऑटोमेटिकली लोग अनसले फाइनाय जेता न्यू एजुकेशन पॉलिसी सिनी बागै शुधु एजुकेशन या सिनी मानिकक जे ककबर ककबाय जों प्राउडली कक सानानै परिनानि स्कोप माने तमाने ओ ककबर ककब तिनि कमानाय तथाकथित तिप्रासाना हामजानाय र साक्षात्न गोथार तिप्रासाना हामजानाय र बरक आमना जदि चेरि नायखे आनि सुजि तिप्रा कक सामानि बे सिमिया আমরা যদি নরক ওয়ানসুই নাইখে নরক আপনি সারাই সারাই খাইতে আমি বুঝি নাই খা খাই ঠিক আছে হাঙ্কাই जों जिहेतु नों एचिडनि कक साका कफ्रावनो तिब्रा मथा नि युथ যারা অনাইর বড় বড় স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন তমাইর বড় বড় অবনতিयै আন্দোলন খেলা जों लोखा के बुंने आंदोलन बायदों आंदोलन के बावहाय फेला তাহলে আন্দোলনটা আন্দোলন নো প্রটেস্ট নো কিন্তু जों सिनि प्रटेस्ट बा सिनि आन्दोलन जों जेटा खालायमानि जों बरनि हाइया तामनि बागै हाइया हंका आं बरनो कायसा मुं रुखा बरनि मुं अंखा आं कलेज नो साव बर खायतो सादे के फनाय माननाय जेटा बर मानखा पार्टीसे नि बरना मा सासे रिजन तामनि बागै आबो हंका कारण जों बरक जे सामखलाय आबोनो हिस्ट्री होय थांगो बरक जे प्रोटेस्ट खलाय आबोनो मानि थांगो आबोनि रिजल्ट आं नुखा जों रोमान स्क्रिप्टनि बागै थैयासा जमा खलायनाय मायासा जमा खलायनाय तामख सारि अंखा मन्त्री राइटिंग मायाके जों बुजाया सारि अंखे सुशांत चौधरी फाइतामनि साका आगे जेमना सेमने थांगो दैट मीन्स ताम जे कुदुमा जरा वे लेफ्ट गवर्नमेंट जरा रोमान ते बांग्ला स्क्रिप्ट सुइमाने हायकनो सुइमाना राइटिंग तो कोनो जगह जायगा ताम लोखा जों बाजे सकलायखा रसाक लायखा मुसा लायखा तंथं लायखा बरकनो मानखा बरकनो अब हायकनो बरकनो कायसे इमोशनल जे बाबे अटैचमेंट खायता माने आमनि सिकांगो लोखास इंटरलोकेटर दिनि फायो खाना फायो बाजे सकलायसा जय थाका माने बरक कुनु जागा करे जे बरक माया खहायसे जे प्रोटेस्ट खला आबोनो मालायखा आबोनि बा कायसा कक साना मुसुबो जे बरक तिप्रा मथा हंदी बा आलका जे कोनो बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी फाना हंदी ए दुइटा पॉलिटिकल पार्टी फायोय सिनि तिप्रा बा 18 नि परे केबोनि लाभ अंथक अंग्यात किन्तु जारा बाजिनि बिजनेस खालायनाय बाजि संनाय बाजि फाननाय बानिया खालायनाय बरनिले बेलायनो लाभ अंख हायसे कारण बर कायसा प्रोटेस्ट खालायखना बर बाजि संलाय मानखा बर खाय माननाय ते केबो करे के एटलिस्ट बाजि संनाय रनि बिजनेस को काहा अंखा ताबो बाजि संनाय रबो साइ दंखा ए ताबो जमा खालाय बर जमा खालायके बर मानो इनके साराय हिंका बर बाजि पाइले सकलायै इनके बाजि संनाय रनिबो लाभ होय दङ ओ बक्स मेसिन डेभलपटा तामनाय रनिबो लाभ होय दङ अब सिंगल रकनिबो कायसा सामनानि इनकाम अफ सोर्स होय दङ किन्तु वास्तवता त हातिया बले जेमन रोमान स्क्रिप्ट नाम जति कक साना थाके वान शुड बी जे जगाव तिप्रा मथाने एगेंस्ट हो सिनि तिप्रा सारा तुरुक खाय कक सानाने चेखा ओ जगाव बीजेपी बरन कायसा पॉलिटिकल भाके माइलेज रनाय आबनि बागै ताबो खायगा जों जतन सायमन परीक्षानि एक मास काम क्वेश्चन पेपर ऑटोमेटिकली प्रिंट अमि थाङो किन्तु तामनि बागै गुड प्रेसिडेंट एक मास काम नों साखलाया कारै ओ एक मासबो साखलायखा जे रोमान स्क्रिप्ट लेखली जेल तामिबो ओ को साखलायखाबा कारण बोर्ड सभापति तो दुस करे बिकज बोर्ड सभापति ब एजुकेशन डिपार्टमेंट नि अंडर साउ मा खालायो इन एजुकेशन डिपार्टमेंट साबनाय बरंगडा सिनि मंत्री अकरा डॉक्टर मानिस शाह बिनि सीएम नि अंडर तो एजुकेशन डिपार्टमेंट बो आपना नायकलो के बिनि ककबाय बो साका ओमा बिनि परसो नुकजा तामो पुइला किन्तु जों टीएससी आव थांगा प्रोटेस्ट खालायगा पत्रिकानि प्रतिबादी कलम नुमाने पर टीएससी आव थांगा ओमा बरखे बोर्ड सभापतिनो जे जागा कुतुंगनानि दरकार गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट जे जागा कुतुंगना दरकार बर बरनो हिंया करे उल्टा प्रतिबादी कलम से बर दोष बेरी दो को जागनो तो पिक्चर क्लियर होई थांगा जे तामो सली तो जे दाल में कुछ काला नहीं दाल ही काला है जेटा कुबई कम जेटा जों आफ्रुनो साका प्रेस मीट खालायो किन्तु आफ्रुबो सनो गोबां बरर सुई मुसु गादा आबरो सनो अनेक किछु साका बाट सिनि आबो प्रॉब्लेम करे बिकज हयतोबा सनो स्नामी रहरबानी सिनि जे मैन्युफैक्चर खालायनानै एज ए ह्यूमन बीइंग निजेनि मकल दङ निजेनि खुंजु दङ निजेनि बखरक दङ जों हयतोबा निजेनि मकलबाय वानसुगिया कार नगिया कारे निजेनि बखरबाय वानसुगिया कारे निजेनि खुंजुबाय खनाया कारे बुइनि खुंजुबाय मकलबाय बखरबाय वानसुमानि बागैनो बरक तिनि सुइमुसुक नि कमेन्ट खालायना नांखाना इबे निनि भिडिअबो फायनाय दाबो किन्तु आं बरना आपनो पयनाय व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नि सिमि डेटा नाहारिया कारे निजे किसे रिसार्च खालायदि
गोबां बरक सानानै नाय दङ आबोनो नरक डेटा जेदि एनालाइज खालामो साय साय ना किता मावखा बरक साका जे जों पुरा रोमांस स्क्रिप्ट रियासा जों जमा खालामनायनि तांनि फाटसा बुसाना नाखा तांनि सुशांत चौधरी खलाय साके साय खाबले पाइखना बले बेजाल से तिप्रा सारा मसाया मानया दाबो मा बाथ्रा नाय अरो कासे इन्टारेस्टिं थिं गाय रोमान स्क्रिप्ट सानै যারা সাপোর্ট খাইনে অকরার আন্দোলন থাंनाय সাপোর্ট খাইনে তিনি বরকसे যে সানजांनाय अ सानजांनाय बाय गोदानै थांसो आबोनो तेहि दाम सानाय एक्चुअली आबोई तो कक ना आज जों बार सावो जों टीएसयू जारा तंनाय बा जीएमपी जारा खानाय बा टीओएफ जारा तंनाय बा सिनि जे आइडियोलॉजी बे करनि तंनाय जों बार साइफेका जे ककबर भाषा डेभलपमेंट अंगनानि क्षेत्र सिनि जा खानायनि दरकार जों खानाय जों वानसुइनेदि आगुनि बागैनो जे ककबर फर रोमान चबा बा ककबर फर डेभलपमेंटनि कासे कमिटि खाजा दं जागानि चेयारमैन बरंगराम विकास रॉय देबबर्मा दं कन्वेनर मिल्टो देबबर्मा दं एडवोकेट बरक सुनो दिंखा जों जुदि बरक सारा जीवन सिनि किन्तु आइडियोलॉजिकल बरक जों बाय फेरलाय तारपरबो जों टीएसयू मिटिंगआव थांका तांनि थांका बरक आइडियोलॉजिकल फेर फारो बिकज जों नायो सिनि ककबर माने ककनि कक सॉल्यूशन अंथ डेभलपमेंट अंथ आबागै जों टीएसयू रक थांका थांले जों जुदि कामबर कमनि डेभलपमेंट नायके जों थांला खामो मिटिंआव कारण बरक तो सिनि आइडियोलॉजिकल सारा जीवन तो सनमान होनै थाङो किन्तु जों ओ जागाखौ जों नरना जेसेबां हिन्दी किन्तु सिनि माने ककबर कमनि डेभलपमेंट नांगो किन्तु जों आबहाय डाटी माइंड इमोशनल पॉलिटिकल खाया किन्तु बरक तिनि खायो हुनैनो जे बीजेपी हापां कुनो पयलावना देवनागरिकनि कक साका कुरमान स्क्रिपेरिया ओ बीजेपी हापांनो साका जे तामिहिन्दाय एसटी जारा ख्रिस्टान एसटी तंनाय एसटी बात खालि नै ओ बीजेपी हापांनो मादक बारियो गुलि गवैसिनि तिप्रा सारानो एनआरसीसी एबिनि बागै गुलि कखा ओ बीजेपी हापांनि मुख्यमंत्री बिप्लव कुमार देवनि नेतृत्वनि जत किसौखा तिनि बरक बासे बरक गदाखा केवल लुकुरक साय आं सुदि तिप्रा सिमि साजों सानानै दरकार करे लुकुरक साय अंखा आङो जागा कासे कमो सानानै बुझो किछु पार्टी बा आइडियोलॉजिकल दङ आबंखा कासे सिटी गोल खायदो सिटी गोल नायदि कताल फुर रांसा खायके पुरा जोंसाव एकदम ओरिजिनल रांसा खाय किन्तु सिटी गोल तुरुक केसा मंगरो बिनि कालार कागि फायो इनके बस तुरुक कालार कागबानि परे आबो जे सिटी गोल आबो सिजाबो इनके ओ पार्टी रबो सेम कंडीशन ताबो जे सनो खुनि तम नाय रक सालसा जरा बरबो सालसा बुझि नाय হয়তো বা সাদেগে ফানা ওই মানো হয়তো বা সোনা লামা কাশিনার ভূতক ফানা খালাই মানো বিকজ নরমি ফান দङ খালাইনো মানো অসুবিধা করে নর বুঝাকেবো जों বুঝানা ফিয়াকেবো ভারতবর্ষनि বা ওয়ার্ল্ডनि ইতিহাসও হিটলার হাই बर रकसे बेसि दिन टिकि मियख बरन जेसेखन शासन खालायदो जों जुदि माइथोलॉजिकल टिया जुदि जों थाना नायके रावण हाय दुर्योधन हाय आसो शक्तिशाली बर रक पर्यन्त से टिकि मियख माइथोलॉजी दिके जुदि जों वान सुकेस आबहाय घटनार जों साक्षी दङ सो सेम घटना नरक এই যে ताबो अमित सिन्ति पुरानि पॉलिटिकल जे बरबो सेम जे सिटी गोल्डनि कालार जेसमे कागै थानाय अलरेडी कागनानि चेंखा जेसमे सिटी गोल्डनि कालार कागै थानाय आफ्रुक बर वान सुजानाय जे बुबो ओरिजिनल रांसा बुबो ताताल बा डुप्लिकेट रांसा जीएमपी रक तामो कक सामाने टीओएफ रक तामो कक सामाने टीएसयू रक तामो कक सामाने আর আলকা যারা চিনি অপোজিট সাইডে দংনা বড় তামো কক সামানে ও কবর কিন্তু সালসা যারা বড় বুঝি নাই তিনি যারা যেন সুই মুসু খুনি কুতুম নাই রা বড় নতাং দুসরিয়ানো বিকজ বরব হয়তোবা যে কোনো জারাগো যে কোনো জারাগো বড় কে বাবাই বড় আবাহেকে অংজাখা বা হিনজাখা বা খাওয়ানাখা তো বড় নব কই নাই যে নাইদি जरा तो जो समय एक तंगिया कैसे पॉलिटिकल पार्टी बा कैसे ऑर्गेनाइजेशन जति जों खाना थांगा डिफरेंट टाइप नि बरक दङ इनके कैसे बरक हानिया मानिनो पूरा बिनि ऑर्गेनाइजेशन बा बिनि पूरा टीएसयू हानिया अंगनाय अब कोनो दिन अंगिनो माया कैसे कानि बरकनि बागै पूरा ऑर्गेनाइजेशन नि बा बिनि आइडियोलॉजिकल अब अंगनाय अब कोनो दिन अंगिया आंनि आबनो खाफलाय आबरमा आबनो कयनाय जे नरक ताबुक जरा वान सुबि तंनाय नरक हायनो हायते एसे गोरोंदि जों बाय बासे ताइसे नरक सिनि जे उ कुबिनि लामाव नरना फाइनानि बागै नरना कयनाय आबनो बरंनि थालिबो रिक्वेस्ट तंनाय जे नरकनि वान सुमु निजेनिनो वान सुनानि हाय जरा तंख वान सुबि नरक बुबो काहा बुबो हानजा ताबो सायनो नुइ दं जों पयलानि सिमि साय दं माने ताबो तो सायना करे ताबो तो ट्रिपल इंजिननि सरकार ओइ थांगा बरक तो बार आं प्रत्येकटा इंटरव्यू मा साव बार जनि जांनानि कखर खानाके जे कासे जरा सादाक तंमानि एडिसियो रां माया हंके
tamite kombol tui kobong tui lama roga edisini iam education MDC yakali thangnai kokbo borok salaka kok to sung sai borok samri besi sung borok no ma saw desa ke borok no taisa saw kubuni bosong bai kainai rongni ST certificate bat khrane abo sung sai gitu TY bo saya TSU bo saya JP bo saya abo borok no saw ke boroni kok na sung just borok no muitu khlai re manise karon borok to kobang ma kok saw kobang ma haitu borok muitu khana tongi miya because borok ni kok rok to 10 তারিখ একটা কক 11 তারিখ আরেকটা কক 6 তারিখ আরেকটা কক কিছু বড় আছে মুইতো খাইরা না যেটা সিনি এজ এ পলিটিক্যাল স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন হিসাবে সিনি দায়িত্ব তো যেহেতু তুমি অপোজিশন লুকুরংনি বাই খরাং দিছে তো তুমি বড় বড় মুইতো খাইরা নি দায়িত্ব তো আমরা বড় খাই তো তাবো সদাতে তো ও জাগানো বড়নি চব বাই সিনি চব ফেরো তুমি বড় খাইকে advertisement খাইয়া जों जेसु खायो अब बरर लुगै दङ जे कक बररनि बागै साबो जबा खालायका अब जदि इतिहास सानानि थांगा तिनि सालसा बाबो पाइला हम जतनो सावो बारबार आं रिपिट खालायनानै नाया आबनो बररनि जबाबाय जिनि जबा फेरो जों बररनि जबा खालायका जों बाजि सबै वाक तानै जवाक नङै ओ जागाव कुरुम मुथुम खायै सुपारस्टार साबलाय जों खाया जों जबा खायो लुकुरंनि हामकालायनाय बागै बररनि माननानै बागै लाइ थांनाय कयदिन सिगां जों त्रिपार्टिट एग्रीमेंट नुखा ओ एग्रीमेंट जोंनि लैंग्वेज नि राइट्स आमनो साजाखा ओ जागाव बासा बासा सालाय दङ दाबो बेसिनि कब्रक लैंग्वेज जों डेभलप खालाय मानसि नाय हिंदी टक जलाय बा बाक्सा एन्जयिं लाय दङ आमनो खै नंगौ बाहाय फिरं बिनाय যারা বহাय साइ दंनाय रङ आबनो तां बरनो सानाय आपुइलावनो जेटा कक सामानि जे निजेनि मकलबाय नायनानै दरकार नन कायसा निनि कायसा स्नामि रहर कायसा ह्युमन बिंग निनि कायसा बख्रक दङ वान निजेनि बख्रबाय वान सुंनानै दरकार निजेनि खुनजुबाय खोनानानै दरकार निजेनि मकलबाय जुदि वान सुखे आनि ओ किसा उमर फानाय जे TSU नि जनरल सेक्रेटारि सुजित तिपुरानि किसा उमर रं फानो बिकज जों स्टाडि खालायो हिस्टोरिकल नायो गोबां बरक जों सानानै जायतगो जे 25 বছর তামো খাইকা 25 বছর তামো খা হয়তো বিনি 25 বছর ফাড় বয়স আমরা কিন্তু जोंबो सोनिनिखौ बयस अंखा जों उल्टासो जों साराय बयस बुसु अंखा अंगेनि से इम्पोर्टेन्ट अंखा जों इतिहास न कुनोदिन बिकृति खाया आबो जों स्टाडि खायो जदि स्टाडि खायगा जों तामो नुजा आबो जों स्राय नों जेता सानानि क ताबुसे कबरन क डेभलपमेन्ट होसे के एतो दिन के तिफ्राओ कि कबर क साइनिया त नों निजेनो वानसो दिन के निने आमानि क कबर क साप्रो न केबो माना देखाय भाई नों कबर क तासगा आदा हे सासा का नों केबो माना देखाय के बा यूनिवर्सिटी लेवल न जिसमें एमए पढ़ितो प्रो माना देखाय के बा ताखा दे उल्टा बीजेपी फाइसे एयरपोर्ट जे जगह कबर क बांग्ला बाय लैंग्वेज दुइटा लैंग्वेज बायने अनाउंसमेंट खालाम बन्द खायगा रेल स्टेशन बंद खायगा अब तो जितेन चौधरी पार्लियामेंट कयबार कक दिसाखा अब बंद खायगा के ताबु बरक साइ दङ ताबु के डेभलपमेन्ट होसे के आगे के ताबे औया त आगे के ताबो त मानिबो ताबे सानाना नायो 25 বছর ककबरनि बागै मुंसा खालायो हनै बरक के आं पुइलावनो बरनो सुनाय जे भारत बर्षनि जे मैप पुरा वर्ल्ड मैप सिनि जे त्रिपुरा आचाय माने मात्र बिनि बयस कि 25 বছর दा 25 বছरनि सिगां कि त्रिपुरानि सिनिमुंखि ओभारअल वर्ल्ड करिदा गोबां बरक सानानै नाय दङ 184 जन बुबाग्रा तमने राजा तमने यस जों प्राउड फिल खायो जों सिनि बुबाग्रा सं सिनि कायसा लाइबुमा सिनि बुबाग्रा सं दङ जों आपनो प्राउड फिल खायो आपनो डिनाय खालायनानै को लामा करे आपनो सिनि कायसा थार लाइबुमा जों आपनो एक्सेप्ट खायो फियाखबा जे बररक तिनि साइ दङ जे 25 বছর सिनि ककबर ककमुंसा डेभलपमेन्ट अंलिया ओ ककनबो ओ बुबाग्रानि जे 184 जन शासन जों जे रकम लाइबुमाना जों रेसपेक्ट खाति हाय ओ 25 বছর मुंसा अंगिया ककनबो सेम बाबे जों डिनाय खायो तामने बाय डिनाय खायो के आं जेटा सामानि 25 বছর दे अंखबा सिनि त्रिपुरा हा जों आमने आगे के करि दिबा सिनि बुबाग्रा सं जदि जों नायना थांगे केबना खामिया सामने इ क्वेश्चन से फाया सिनि राजभाषा तामो तंगमानि जतन साइमन कताल खान सानानि कुनो दरकार गरे सिनि ककबर ककनि बागै जदि जों TSU GMP TUF खायदा डेभलपमेन्ट खाया के आं किसे इतिहास हो जामा आं किसे बरनो डेटा यां सानानि मुसु खरक बुसु बरक सना फुनुला यासि सरै तिनि जारा सानाय र पर ककबर ककनि बागै जबा खायथानि लांमारिका खरक बुसु बरनो फुनुला तता बरक फुइदि मानना सुख जति नायना थांके जेता पुइलानो साका बयस कम फाना जति परीक्षा स्टाडि खालाके इतिहास सम्पर्के जों साइमान जों सामल देरपर माबाय सुजा कासे बिजाब दङ जे बिजाब जों बिसिरानि पहर
ও বিজাব जों পরীক্ষা তাম সাইমা ও বিজাব जों 1803 ও বিশির जों সাইমানো যে তামিহিন্দায় দুর্গা প্রসাদনি কাইসা যে সুজা বিশিরা যে বিজা দুর্গা প্রসাদ যে সুজা দুর্গা প্রসাদ কিন্তু কুবুন্ডি বর্ষনি বরকছে নিজে নিনি তিপ্রা সাইয়াব ও কুবুন্ডি বর্ষনি বরকছে ব পুইলা আবহাই 1703 সালাव আবাকে সুইনানি চেক মানে তরক তরক খায় বিনি পরে जों তামনখা जों দৌলত আহমদনি কক যতন সাইমানো দৌলত আহমেদ সাব বিনি ইতিহাস বো जों সাইমানো দৌলত আহমদনি 1897 সাল তামিহিন্দানো কক বর্মা বা খামানিনি তারপরে মোহাম্মদ উমর সং রাধা কিশোর মানিকনি জরাব বরং গোबां माबाहायके बिजाबराव सुइमानि चेंखा बिनिफ्राय जों तामनो गोजाखा जोंनि जे जनशिक्षा समितिराव जनशिक्षा समितिनि जे जोंनि सुदेन्द्र देबबर्मा सं दशरथ देबबर्मा सं बरं तो जोंनि कताल कथमा हायराव गोबां सुइखाबले जे जोंनि 1944 ও बिसिराव मेबी अब तो सुदेन्द्र संनि दशरथ संनि अबदान बले जनशिक्षा समितिनि अबदान बले जे बररा जों साइजनराव मुंसा खालायबा इनके तामनि बागै लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट 1978 of फाइयोई 1979 नि 19 জানুয়ারি কখনো সরকারি ভাষার স্বীকৃতি মারা নানাকা 25 বছরের সিকাঙ্কে তাঙ্গে ও কখনো স্বীকৃতি মারে 25 বছরের সিকাঙ্কে তাকে সরকার দंखाबले হ্যাঁ যিনি গোবাগরা সং বসংনিনো যিনি মন্ত্রী জানি থাঙ্কাবলে এমপি জানি থাঙ্কাবলে আর কুবিনো যিনি আমানি কখনো হামজাকে পর তাঙ্গে যিনি মানি কখনোকে গভর্নমেন্ট রেকগনাইজেশন খালাयखौ स्टेट लैंग्वेज रेकगनाइजेशन खालायखौ 1974 যদি जों সারা থেকে দলজ্যোতি প্রাসং হাইবর চবা খালাই লামা জখা अब इतिहास सराय जों 1980 बिसियाव फाय जों प्राइमारि लेभेल जरा जों कपर केबिटी टीचर निउ खालायगा चालु खालायगा जों जति नायला थांके 1994 यूनिवर्सिटी लेभेल जरा जों कोर्स चालु खालायगा 2001 जरा जों ग्रेजुएट लेभेल जरा ताबो 2015 फाय जों कपरनो तुई मास्टर लेभेल जरा जों परि फाय दंगा ओ अबदान साबो आबोके आगे गरै ও কপকে আগে করে আগে তো মানিয়া সিনে মালিক কপ আগে কি সাইনিয়া ও পরাইনানি স্কুপ সাবরি খাবা ইনকে ও স্কুপ রং যে তাঙ্গি সিনি বড় রং মারনা না সিনি ল্যাব গভর্নমেন্ট তাঙ্গি রিখা আবো তো টিএসইউ টিওয়াই জিএমপি নি চবানি সাকসেসফুল বড় তাং সাই দङ তামানি তাবুকসে সিনি মালিক কক नि बागै अधिकारनि बागै बर साइमा छिरे जों तो बार आसे फुंनि सिनि जों जबा खालायदोंमोन जिनि आमानि ककनो 8 सिडिउल सिदोंनानै अंथ खनै जों जबा खालायदोंमोन आफोरखे बर बियान थांदों तो क्वेश्चन ता हमले जों सारायखौनो सानाय जिनि ककब्र कक आमानि कक ओ ककब्र कक डेभलपमेन्ट खालायनानै बागै जा दरकार जों टीएसयू टीवाईएफ जीएमपी बा आलका जिनि गण संगठन इभेन जिनि पार्टी जों आबनो सपोर्ट खायो अपार जिनि मानिक ककब्र कक हायुं गनाङै जाते जतनि लुकुरावै थाङै जाते आरो हयतो ककब्र कक जाते 8 शिडिउल जाते हाबै जतनि खबर हयतो आबनो जिनि डिमान्ड बर जेसेफाना साइ दंथ जुदि इतिहास आंनो पहिलावनो सामने हाय इतिहास केवल कुलदिन मार्क खालायाखैसे इतिहास सालसे जतन साइ माननाय आबंखाय इतिहास आबस कागोदा जिनि लोकसभा संमारेंनाय তিনি याखाय खाना पानो जों आबो डेट एनाउन्स लिमानो तो से जागा बसावै नों हास्टेनि रोंसोरनाय सिक्ला सिक्लिरावनो नों तामको कजानांगौ सम आबो बिसा कजादे रोंसोरनाय र कखा कासे दफानि सिजा नुजाम बरनो एक्सट्रा भाबे कक्का जानानै बा फोरोंनानै हाय नांनाय होनना खाख्लाया जिनि बररा अनेक नसिजा तफनो आनि तरफ থেকে आं बरनो आपनो कयनाय नरक जतन साइमानो बसकांनि चंबारी ओ चंबारियो बीजेपी नो जों पूरा भारत हाकतनि लुकुरा नन्ना बागै चाइतक जा आपुनि बागैनो बीजेपी रो कि जाबै ताबो एनआरसी सीए नोटिफिकेशन रो रुइ तकास मुखा गरमनो कयनाय आबनो सजाग तंनानै बाय गानागिने आबोबो कयनाय जे बररा गोबांबा बररनो जिनि ग्रेटर त्रिपुरा लेन्डनि मानसिनाय हामजाबै ताखलाय लोकसभाखौ काइसा त्रिपुरा मथानि एमपि रहरसिनाय हनै जे चङै तंनाय र बरनोबो कक कसाना मुसुंनाय जे ताबुक तो सुमुखा जे बीजेपी नि नो एसटीसी तो जिनि खरकसा बसानाय जे बीजेपी नि मारियोनो का बरनो कयनाय नरम बोट्रनासकां कयेकटा कक निजिनो निजे क्वेश्चन मा खालायनाय जे बीजेपी माधव पारियो एनआरसी सीएबी नि बाय प्रोटेस्ट खालायना थाङै गुलि कगनाय ओ बीजेपी नि पद्म फुलदे नरक तामिहिन्ताय नरक बोट्रनाय नाकि जे याक्षी हापां आसु कुटुंबा जरा रुमै नरकनि बागै सेबकनि स्कुप खालायनाय
স্টাইপেন্ড নরক 60-70 হাজার খাই ব্যবস্থা খাইনাই ও বিজেপি নরক ও ইয়াকসি হাপাংনা নরক বদলনা নরক ভোট নাই যে বিজেপি নিউ এডুকেশন পলিসিनि মধ্যে ড্রপ আউট স্টুডেন্টनि পরিমাণ বাড়াই রেখা 17,000 ফি এমএ পরিণামनि বাগै কাইसा পলিসি চালু খাই রেখা বিদ্যাজ্যোতিनि মুংरुगै স্রাই রংনি চিনি রং সুরংনাই রংনি মাফানি পকেট ন ফাঁকা খাইনাनै চেষ্টা খাইকা ও বিজেপি নিদে নরক ভোট নাই নাকি ও ইয়াকসি বদলনা নরক ভোট নাই বা সিপিআইএম না ভোট নাই যে 2018 नि सिगां अब्दि नरकनि स्कलारशिप 80,000 दशरथदेव मेरिट एवार्ड हस्टेल नरक काहाम काहाम जामुं हस्टेलनि सिकिउरिटि रुनाय ও ইয়াকসি বদল নরক ভোট নাই আবো নরকনি ওয়ানসংনানি জরা তাবো সবাইখা যে বিজেপি এসটি এসসি ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি বা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি নি ইউজিসি নি গাইডলাইন অনুযায়ী এসটি রিজার্ভেশন সবাই রেখা ও বিজেপি নিতে নরক ভোট নাই নাকি ও সিপিআইএম পার্টি এবার যে তাবো বিজেপি নি এগেইনস্ট যে বসানায় ও বদল রকম নরক ভোট নাই আবার নরকনি খালি ওয়ানসংনানি জরা আं সবাইখা হনে খাখলে বিকজ রং সুরংনাই রকমখা সজাগ তংনাই থিনাংনি জাতি বরং আছে কক সানানি দরকার করি বরং যতন সাইমানো যতন বুঝি দङ তাবো সিনি ত্রিপুরা রাজ্য বাহাইকে চলে দङ आं नरक आबोनो कयनाय बय गोबांमा बरक गोबांमा কক सानाय निजिनि मकलबाय बुखुब नायसिगै बखरबाय वानसुगिनो निजिनो एकबार क्वेश्चन खालायदि जे दफा हामक्रायनि मुं सागै जे त्रिपुरासा हामक्रायनि मुं सागै तिनि इमोशनल ब्लैकमेल खालायै एनआरसी नि मुंति जमा खालायै एनजिओ नि सिमि तिनि पलिटिकल पार्टी अफ खायै যে বিপ্লব কুমার দেবনি নেতৃত্বে মাধববাড়ি হাই জায়গা গুলি কগৈ আগরতলা পর্যন্ত সে অ্যাম্বুলেন্স তুই ফাইমালিয়া ও অ্যাম্বুলেন্স পর্যন্ত অ্যাটাক খাই জাখা ও বিপ্লব দেব বাই বসালাयै তিনি তাই ওয়াইসা ও জায়গা বিজেপি নি মারিও ন ভোট বসালাই মানে ও ক্যান্ডিডেট ন কি নরক ভোট নাই না রিয়া আবার নরক ওয়ানসনারি জরা ফাইকানে খাখলাই cái বেলাই হামবাই তাকো ন বেলাই হামবাই নাই তুমি লোক রং নব পাই থাকা কয়নাই সিনি চ্যানেল নি Buscan salok dia update mana bagai like, comments, stay, subscribe, obviously like this. Hambai.